Publishala bisang munu jigancho edisi bilejo khorok dok sitham puriroba rituku terikenai pagi rizaka asalni pandau manjaka bisam gojore sabjunu chairman Suron Debor magangkari dibaramutani kubuni adongra pandawo biskangni jinei marstalni salmariwo bubagrakhor aguluni astabol theng nokhlawo dibaramutani lugutum panatibo khukhenka নকদে রাং করিকে নাংকাংকে খেটো রেন রিফানো নক মাসাকা নকনানি বাগৈ যত্তনি থানা আং কয়ো যত্ত নকরান বলে একাতাম নীলার খা তহলা নকনাই যত্ত নকনাই খেটো রেন ওই 2023 নি পরে সিনি ববগরা জি দুই ফাইমান পরে নংনা খেটো রেন ন উথগৈ হাইনাই নংদাংনো ফিরক নাই তও ফানো অ 12 তারিখ নগ মাসাকা নকনানি থুং আং নরং থানে অবনো কয়ো আবনি বাগৈ আং অতাবক সাক জরা তাবুক সাক জরা যে কষ্ট বিরিমান মানমানি বুফুরু জংনাই 2023 जों थानसा खालायनाय जबा खायनाय साबोबाय आसि सननि दांगा फुरु सिनि बसगां साबा जाखा राजा बंशनि बद्रेय साबा जाखा राजार बासा दांगा आसि सने दांगा समिते राजा बासा शुधु त्रिपुरासा सिमिया अ जागा थुरुक बंश माने न राजा और बादशाह রাজা বাদশা সিং পাহাড়িয়া আমাদের আমরা পাহাড়ি নই আমরা রাজা জাতি এবং মুসলিম হচ্ছে বাদশা জাতি আগে কথা আমার পূর্ববক্তা আগে বলে দিয়ে গেছে যেগুলা কথা ওই পুরানো পুরানো হিস্ট্রি গোজাम हिस्ट्री साइक्लांका नर बुजिनादि जों अमनो बुजिनाय ताबो आं ओरि नं नर नानि फाइमानि अम आनि साक आं बुटनानानि आंनो नेटांनानिया जे नरक जे आनो कष्ट खालाय चुबावै जे असुख जरा जे गथां तनमानि आमनि कायसा मारि बहुत कष्ट मानखा नरक सिनजारातै दफानि खरकता सेंक्राङै बासावै चबा खालायजानि सादिन तिप्रा नानानि थांतानि दिनै हायना हाय बबगरानि तिप्रा मथावा हायना हाय लगिरुवै ग्रेटार तिप्रा लेन्ड टुबुनानि बागै बिनि लगिव जों सेंक्राङै बासाजाक आबनि बागै नरक बाहायनो चुबानानि हिनि बासाजाक आबनि बागै फारि जों अ ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड जे सिकिपानो टुबुनानि बागै जों जत्तन बाक्सा खालाया पिरि रमनानि बागै सिनि बसगां जेसेबां फाइटुं रां तुइ फाइनाय रि तुइ फाइनाय खोथों तुइ फाइनाय नरनो बुजक फाइनाय हाइपानो नरक बबगरानो पगैता थानि बुनि नकनि बुमा नरनो सारमानि फाइसासो सारवानो अक्सुफङै नों जखन बेरा कलाई नुखुवा हामिया कलाई दंफ्रु ननो कुनो दिनो बुनि बुमा ननो जतन खाइगला खा खाइनक साला खारा खाइ ताम निलार खा दंहाला खा खाइ बुनि बसा कुनि दिनो खा खाइनो खाया निजिनि बसा न निजिनो बाहागे जतन खाय आबो निजि साइमानो आबोनि बागै सिनि गार्जेन सुनो फुनुंनाय लामा सिनि बबगरा खरक सासे बस सिमिसि मोथाङै मानाय তাই যত পলিটিক্যাল লিডার যত মানজাক ফাইনার বড়কে পার্টি ও নংনি বক্রক ফাलै বড় গনাং খানানি মাসি বাতা নানানি থুয়াসাক বাতা নানানি বাগैसि বড় ফাইনাय কোনো দিনে ব্যক্তিনি রাং সবাই নরন চুবা ফাইগলা অবংকা কবই দিনি চিকন ছড়া তুইসা চিকন गामियाव यंखालं एरिया मको मंगजी of village 64 जनाना 64 जनाना रिबाग जाखा दामनि हिंके सिनि बुसगां चबा 2023 नि बबगरानि जे नाहारमुं अ ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड थानसाके सक्सेस खायनानि बागै जों अबनो दिनि अ चिकन ताइ कैसा हंके 12 तारिख नि तुइ 12 तारिख और चिकन सरानि जत नगो मासा नखरनाय अमाके कग्रजा हिंके तै कैसा हंका हाय जों सुदो अर सिमिया बेबाग जागादा थांगै सिनि जे हामजाक मानि थानचानि मारि न जों बेबाग जागानो मोसौ दैनाय जत्तनि थानि कयो लुकु ताखक तै बुखौ रंग जत्त लिडार जत्त पारिसक जरा तै थानचारा मथाङै तनानि बागै बबगरानि जे नाहार मुंनो सक्सेसफुल खायनानि बागै जत्तनि थानिनो कयो রাজ্যবাসীকে একটা বার্তা দিতে চাই এ রাজ্যে 2023 সালের যে বিধানসভা নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে বুবাগ্রার নেতৃত্বে যে সরকার হবে ওই সরকারের
প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর মানুষ, জাতি ধর্মের মানুষ এখানে শান্তিতে থাকবে। কারোর উপর কোনো রাজনৈতিক হামলা হবে না, ধর্মীয় হামলা হবে না। সেখানে প্রকৃত উন্নয়ন এবং সেবার এখানে পরিবেশ গড়ে উঠবে।